Amen. Hallelujah.
Lagi amo ini. Ikaw ang tinugdan sa among mga pagdaig, mga pag-awit, mga pagpatubaw sa among mga tingog. Kung kay ikaw man ang among buhi ng Diyos, tag-iya sa among kinabuhi o sa tanan ng mga butang na nilang kanamot nito. Lord, salamat kayo sa imong pagkagawanan, sa imong pagkahibulungan dahil sa among kinabuhi. Dahil wala kahit ikaw nagapasagad sa akong kinabuhi, Inoon, ikaw nag-aabunga, nag-aagiman ka namong Ginoo. Salamat sa iyong gugma na walay pagbuban, sa iyong kaluoy na walay ginutuman, Ginoo. Salamat bisan pa sa mga pagsulay, mga problema, kay kini Ginoo, makatabang ka namo, aron kami mutubo diya sa mga espiritu humano na kinabuhi. Lord, pasayo mo kami sa tanan namong mga sala na kanimo diya kanimo Ginoo. Nasayod ka gayon sa among ginahuna. Nasayod ka sa among mga pinungan.
nasahit ka sa among mga tinag-awan o sa tanan namon ng mga binuhatan. Nadiin matag karon unya kami masayod na kanino. Pakasala batong kanino Ginoo, pasaylo ang aming Ginoo. Ug ang nakuang mapag-ampo na padayon gaan ng mga panglihok sa mga kinabuhi. Magatrabaho, pandayan din among kinabuhi Ginoo. Aron Ginoo, mahimo kami hintik ya sa imong katubangan. Sa ingon niya na Ginoo kami, mahimo nimong galamikon Ginoo. Nagaampo ako Ginoo, na padayon ikaw na mag-likon sa pagtuo o pagsaling dining imo mga katawan Ginoo. Wala ko masayon kung sa ang ilang mga struggles Ginoo sa kinabuhi. Pagkutado na ba mga nagproblema kanila diya sa ilang financial mga Panginoon ni Lord. Nagproblema diya sa ilang mga balatian Ginoo. Nagproblema diya Ginoo sa ilang relationship diya sa panimalay. Lord, I pray na ikaw magatapang kanila in Jesus' name. Abangin sila Ginoo. Aron sila Ginoo mga barok na likon o mga lahutay na sa unahan Ginoo. Nagaampo ako Ginoo sa tanan namon mga igsulutunan na sa kaluyahon Ginoo. Nasayod ko Ginoo kung unsa ang mga hinungdan kanong ibati sila kung kaluya diya sa espirituhan na kinabuhi. Ako mag-ampo na imo silang tukaon kung dasigo nimo sila Ginoo na sila Ginoo mga lagad na kanimo magbadasigol na makita kanimo mangandoy kanimo diya sa ilang mga kinabuhi Ginoo. Isang Paginoon sa tanan na adunay mga balatian kamon, makaigsuunan namo nga adunay balatian. Mga tao nga nadya sa ospital na adunay mga balatian, wala ang nandiya sa panimalay na adunay mga balatian na nagapaabot sa ilang kaayuhan. Isang Paginoon ni Carla Ginoo na nagapadayon kaniya Ginoo medication Ginoo. O sa nagapadayon sa pagpaalin sa iyang balatian na mo iyang rumang court Ginoo. I pray na ikaw pagawilak mong Ginoo sa mga balatian o sa tanan na adunay balatian karon in Jesus' name I declare and speak healing nila kanila Ginoo. Nagaang ko sa mga Ginoo bisan na sa mga Ginoong ministry na pag-asukdan diya sa may Bunawan area Ginoo. Lord, I pray na ikaw Ginoo pagtanjog, magtrabaho sa mga kinabuhi diya na dapita Ginoo sa Bunawan, dilitan diya sa Aplaya, pumili diya sa palibot mismo diya sa barangay Bunawan Ginoo, na ikaw magtayog sa ilang mga kinabuhi na sila Ginoo diya dapita Ginoo mahimong andam o apli sa pagpamati sa imong pulong Ginoo kapag dalahon yang kapita Ginoo kung panananginan nimo ang mga ministry pinaagi usal sa paggamit mga manpower Ginoo, mga magtutudlo, mga tao nga andam sa pagtabang sa pag-umad sa mga buluhaton diya kadapit Ginoo. Isa na sa street preaching, evangelism, na pagayunon lang hapon Ginoo. Lord, bless nimo. Kung nasa man nimo ato, ikaw, magatayog sa mga kinabuhi sa mga tao na nakadumog sa iyong pulong Ginoo. Aron na manila nila ikaw, utuko sila kanimo, ingon niya ilang Diyos, o manuluwas niya sa mga kinabuhi. Nasingon nimo ang iyong mga katawan, na musuporta usahan sa mga duluwaton. Diha pinaagi sa pagpanangyaw, paghatag, mga flyers, sa uban pa Ginoo ng mga buluwaton. Yung nga nag-aampo, Ginoo nga, ikaw sa pag-bless, Ginoo, bisa na sa tanan ng mga pastors and missionaries, and pray for wisdom, courage, na nakalila ng pagkayon sa buluwaton, na isang Ginoo na nakalila. Bisa na Ginoo sa mga elected, mga 20s, mga opisalis, mga panggobyerno, pray for wisdom kanilang tanan. At silang Ginoo mamuhat, Ginoo nasikat sa ilang mandato Ginoo. Na di ng tao may pili, utang kanila, uban sa Ginoo nga kaitan, uban sa ilang tabang Ginoo, ang adunay magulog, o mamuhat, o kayuman alam, kanamang mga Pilipino. Kung sa nag-aampo, yung kabayan ng location, ng mga kasikrit nila gamit,
sa kalagatan mo, matao na nakita. Siguro siguro sila maano na yung Diyos. Kung wala, kaya sila makasinati, kanino nila, ginoo sila kinabuhi. Ako na mag-ako, tayo po ang ilang kinabuhi. Ipailangan ko kanila, ginoo. Ang ilang bukto, itinala ng kinabuhi na wala mang ikaw, ang ilan nila, ang ilang bukto, anak na sa Kristo, mahimo nilang ginoo, personal na luwas na sa kinabuhi. Sa among pagpadayan karon, panalangin kami, unta kami sa imong balaang Espiritu na ang ginasalig, ginatugyan ka rin tanan, in Jesus and I pray. Amen. Amen. Pwede ko ngayon po ng tanan. At ito sa mga puri. Muhatag sa kalipan, tira sa Ginoo. Sa malipayang kasing-kasing, hallelujah. Muhatag sa kalipan, tira sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, tira sa Ginoo. Kay gunda ang Diyos, usa kaniya. Sa malipayang kasing-kasing, hallelujah. Sa malipayang kasing-kasing, hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami ini sa lapig ginitaan sa imong katawhan, padayon nimo kini nga panalangina na kini Ginoo magamit responsibly alang sa kauswagan, kalambuan sa mga buluhaton nini nga iglesia Ginoo. Ako mga pangamuyo nga na kanimo panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang mga nanarbaho, panalangini ang adunay negosyo magamay man o dako, panalangini ang tanan nga naghago, nagpatulo silang mga singot aron lamang na makasapi o makwarta Ginoo, aron ang ilang mapaghago dili gayud makawang Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Maminaw ta og special number. Hello. Ang buntag sa tanan, pasalamat sa day ko sa una sa Ginoo. Pasalamat kog dako sa iyaha sa iyang kamayo sa among kinabuhi. Kay katong akong mama nag 85 na siya katong Friday. Salamat kay kog dako sa iyaha kay luyo sa tanan na mga pagsulay. Ay yahagya pong gilugwayan akong mama. Ang bira na kayo jud ka ng kaingon na jud ta swerte na jud kaayo makaedad og 85 years old. Bisan sa iyahang balatian nga kanang COPD man na siya, lisod siya ginawa pero ang Ginoo naglugway gihapon sa iyaha. Atagan gyapon mi kuan nga makauban namo siya og mapag-ampo jud nako nga akong mama. Makauban jud nako siya sa pagpangalaga di sa Ginoo kay anak ko sa iyaha nga kanang ikaw kay daga naman jud kaayo gibuhat ang Ginoo nga maayo sa imuha, pila na kahigayon nga makuyapan ka sa ospital, pila na kahigayon nga kanang gibati na namo nga kuhaon na kaniya pero gilugway gyapon kaniya nanako nga unta kanang mukuyog ka sa ko ang mga lagad kay kanay imuhang unsay kanang una-una nimo nga nganong lugway pa ka sa Ginoo kay tungod ang Ginoo naa siya gusto nga imong buhaton, gusto niya nga ka mga lagad ka simba ka sa iyaha kay sa imuha nga pangidaron gusto niya ba nga mabili na yung mga kanang kuan mulagad jud ka sa Ginoo niya magahi man jud Ginoo na jud magdigo basta kay
ang tubag ra ko niya sa dilang good kay ampo man jud ko sa Ginoo, malugway baday ko kung kuan pero lahi ra jud. Nindot jud to nga simba gid siya. Sa una mo simba na siya pero karon wala na sad siya ni simba. Magalad ko awit sa Ginoo. Pasalamatan pud nako di ay ang Ginoo sa iya pong gilugway sa ko nga kinabuhi kay nag-birthday man pugo katong karon na bulan, 45 na akong edad. Salamat kay ko sa tanan sa iyang proteksyon, ug sa iyang pag-provide sa tanang kinahanglan. Magalad kog awit, naguluhan kini og abisan asa ko. Cellphone dito. Walay nalilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisan gihuna-huna ko palang nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matawo, isusi mo na ang kinabuhi ko. Walay higayon nga mibulag ka nako ang imong mga mata. Bisan na sa kumo ato ikaw maguban ka nako, bisan na sa kumo tago ikaw magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Walay nalilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisan gihuna-huna ko palang nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matawo, gisusi mo na ang kinabuhi ko. Walay gayon nga mibulag ka nako ang imong mga mata. Bisan na sa kumo ato ikaw mag-uban ka nako, bisan na sa kumo tago ikaw magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Mutago man ako ilawom sa kadagatan, ug bisan na sa paning kalibutan, bisan magtabunan sa kangit-ngit, dili na mo sidlak ang adlaw pagbalik. Walay higayon nga gitalikdan mo ako, bisan na sa kumo ato ikaw mag-uban ka nako, bisan na sa kumo tago ikaw magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Mutago man ako ilawom sa kadagatan, ug bisan na sa paning kalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit, ug dili na mo sidlak ang adlaw pagbalik. Walay higayon nga gital
Bisan na sa ko motago, ikaw magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhat, nga dili mo makita akong Dios. Amen no. Salamat gid sa mensahe sa mga alawiton. Ha? Bisan asa pa ta mo tago, bisan asa pa ta mo adto ang Ginoo mag-uban o magsunod gayud gani kanato. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo na usab din taknaa sa kabuntagon na kita makadpaminaw, makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay usa kini kalabing importanteng bahin sa ato ang kinabuhi. Nasamtang galawig ta nining kinabuhia ingon na mga Kristohanon ato ang bansayon ang ato ang kaugalingon pinagi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo and of course sa hatag og bili niini sa atong kinabuhi kay mahimo lamang makatabang kanimo ang pulong sa Ginoo kung imuha kining i-apply diha sa imuhang kaugalingon. Dili ta magalangan, diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mabasa sa libro sa Exodus kapitulo 33 bersikulo 7 ngadto na sa 11. Kapitulo 33 bersikulo 7 ngadto na sa 11. Bersikulo 7 ngadto na sa 11. Pasahon nato ni sa binisaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, naandan ni Moises ang pagkuha sa tulda o pabarugon kini sa gawa sa kampo, layo gikan sa kampo, o ginganlan niya kini og tulda nga tagbuanan, ug ang matag-usa nga mangita sa Ginoo muadto sa tulda nga tagbuanan nga didto sa gawa sa kampo. Sa diha nga si Moises mulakaw ngadto sa tulda, ang tibuok nga katawhan mutindog ug ang matag-usa mubarog diha sa pultahan sa iyang tulda ug mutan-aw ngadto kang Moises hangtod nga siya mosulod sa tulda. Sa diha nga makasulod na si Moises sa tulda, ang haligi nga panganod mupaubos ug mupatungod diha sa pultahan sa tulda ug ang Ginoo makigsulti kang Moises. Ug sa dihang makita sa tibuok nga katawhan ang haligi nga panganod diha sa pultahan sa tulda, ang tibuok nga katawhan mutindog ug musimba ang matag-usa diha sa pultahan sa iyang tulda. Busa naandan sa Ginoo ang pagpakigsulti kang Moises sa naong ug sa naong sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Sa diha nga si Moises mubalik ngadto sa kampo, ang iyang kaabag nga si Jose nga anak ni Nun usa ka batan-on dili mubiya sa tulda. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga nabasa. Panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kini og tuguti kining imong pulong hatag kini og dako gayud na kahimuan sa among kinabuhi. Og mutabang kanamo nga mahimo gayud kaming mahiduol pagayod nga na kanimo samtang kami nagapangalagad nga na kanimo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimong tanan, in Jesus name I pray. Amen. Mas muna ko maayong buntag sa tanan. Sa diha nga ang mga Israelites migawas gikan sa nasod sa Ehipto, mitabok sila sa Red Sea o milakaw sa kamingawan padulong ngadto sa yutang saad nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila. Ang Dios nagpadala og duha ka haligi. Ang isa haligi nga kalayo ug ang isa haligi nga kanang panganod. Kining haligis nga kining gasiga mao kini ang magsilbing suga nila panahon sa kagabhion, panahon usab diha sa ilang panaw, diha sa kadalanan, magsilbing iwag sa ilang dalan nga ilang pagalaktan aron mahiabot unta sila didto sa Kanaan nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila. Og ang panganod mausab kini ang mugiya kanila sa panahon sa adlaw o panahon sa ilang pagpanaw diha sa adlaw dako.
o mulandong kanila panahon sa adlaw. Niini nga bahina, si Moses nagtukod siya og tulda. Kini nga tulda, dili ni tulda nga pareha sa tulda nga ginapuy-an sa mga Israelites. Kaya mga Israelites adun naman puy mga tulda. Apan kini nga tulda nga gitukod ni Moses, usa kini katulda nga diin didua magtigom ang mga tao. Nga gini pasabot tagbuanan. Buot pasabot kung sa atong kung ato kining sabton, mura na siya og simbahan ba? Nga diin abutanan, tagbuanan sa mga tao o gitawag kini nila og tulda nga tagbuanan. O kini nga tagbuanan diri muadto ang mga tao aron nga makigsulti sa Ginoo. Muampo sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, makikita sa Ginoo or bisan unsa na mga concern, muadto sila diha nga tulda o muduol sa Ginoo. Og samtang nagapaingon si Moses og pasulod padulong dito sa tulda, nisunod usab ang panganod nga haligi og ibarog diha gawas sa pultahan sa mao nga tulda. Nga timaan nga gitugutan si Moses nga mosulod sa mao nga tulda na diin ginatan-aw kini sa mga tao. Ambot lang kung gitan-aw ba sa mga tao nga si Moses makagawas bang buhi o di na ba makagawas. Kay kini nga tulda ang part ani adunay parte sa bahin katong inner part sa mao nga tulda mao kadto ang ginatawag the most holy place nga diin mga tao lamang na putli at ubangan sa Ginoo ang makahimo sa pagsulod sa mao nga holy o the most holy place diya sa tulda. Now, ang atong mensahe ning takna sa kabuntagon magahiskot kita niining ginatawag the tent of meeting. The tent of meeting. Ang tulda nga tagbuanan, ang tulda nga tapukanan. Now, una, have an alone time with God. Unsay purpose sa tulda? Aron ikaw makabaton og panahon diha sa Ginoo nga walay interruption nga nahitabo or mahitabo diha kanimo. Wala kay daghan hunahon, dili ka magunahuna sa imuhang labhunon, dili ka magunahuna sa imong trabahoon, dili ka magunahuna sa imuhang mga gikabisihan diha sa imong balay o diha sa imuhang kinabuhi kundi maghatag ka og panahon diha sa Ginoo. Have an alone time with God. Kumbaga kung mayon tag alone time with God, oras lang gayod kana nga imong igahin para sa Ginoo. Dili kay oras nga giapilan og lahi na mga trabahoon. Of course, pwede ka nga makadaig sa Ginoo while galaba ka, while luto ka tingali, pwede ka ga-worship sa Ginoo, gadaig sa Ginoo, gaawit sa Ginoo. But kini nga tent of meeting, usa kini ka lugar nga wala kay laing buhaton, kundi maulang ang paghatag o panahon diha sa Ginoo. A time with God, o a time with God away from the world's busyness. Kung mayroon tag business, kana bitong wala kay laing buhaton sa ako nang gikaingon ganina. Wala kay laing buhaton kundi mag-pray sa Ginoo, maybe mag-die sa Ginoo, maybe mag-worship sa Ginoo, maybe magbasa sa pulong sa Ginoo. Kanang iya lang gid sa Ginoo ang imong oras. Kay mas lami man gud ang imuhang attention bitaw is para lang sa Ginoo. Ambot ba kinsa mga asawa diri nga dili maglagot kun ang iyang bana nga gistorya niya naay laing himuon. Example, si Dexter, sige chat si Dexter or si naigihimo niya, nagsulti si Jai. Okay na sa ima Jai, di ka maglagot. Dili. Si Carla maglagot sa kuha. Pag na ako'y himo, pag musulti na sa dapat mura ko kanang estudyante ba? Siguro kay maestra gud siya god. Dapat nakatanaw ko sa iya o nakahangad kung mahimo kay masuko man siya. Kundi kay yan pasabot, waka naminaw, kay laing gihimo. Bisag ingnan pa na ako, og naminaw man ko. Pero yan gusto, kanang nag-focus lang ka ba sa iyang gisulti. Inaana atong Ginoo.
Na sometimes or most of the time gusto ang Ginoo nga ang imuhang time, tagaan nimo alone time ang Ginoo. Na wala kay lain gikabisihan, layo sa kabisi sa kalibutan. Apil na imong trabaho, apil na ang imuhang social media nimo, apil na ang imuhang mga trabahoon diya sa balay. Layo. Kupaga alone with God. Kung sa man imong buhaton anang tent meeting ninyo or kanang meeting place is pwede kang mag-worship sa Ginoo, mag-dive sa Ginoo, mag-pray sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, muhilak diya sa Ginoo, mubako diya sa Ginoo. Ikaw lang ug ang Ginoo ang mag-atubangay. So inana ang ilahang purpose sa ilahang tent making. Adunay time diya sa Ginoo nga layo sa kabisi sa kalibutan. O kini siya a special time alone with the Lord. Walay kaagaw nga lain, wala kay laing buhaton, wala kay laing himuon, wala kay laing hunahunaon, special time. Ha? Kana bitong mingon inyong mga asawa, tagaipod ko special nga panahon ba, oras. Pasabot ana, siguro kanang kamulang duha. Kung mag-date mo nga kamulang duha, ibili sa mga bata sa balay. Ano ba? Pasabot ana. Wala na kay panahon sa kuha. Puro na lang ka trabaho, negosyo. Puro na lang ka, inani, inana, sige ra kalakaw. Ang gusto anak niya, dapat mag-date mo, mangaon mo sa gawas, kamulang duha, mangapi mo sa gawas, kamulang duha, suro-suroy mo ng park, kamulang duha, na marag mga ulitaw, dalaga, marag katong bago pang nag-uyab, nga pwede mananaw sini, nga kamulang duha. Ano ba, walay mga anak, bisa paglima na inyong anak, bilin sa mo, balay sa mo. Kaya mag-date sabi sa imong papa o sa imong mama. Ano ba? Special time sa usag-usa. Inaana po natong dapat buhaton sa Ginoo. Na kay special na oras, panahon na igahin sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Of course, gasimba ka matag Domingo. Pero pwede kang magsimba sa Ginoo nga ang imong giunahuna wala sa Ginoo. Tuwa sa gawas, tuwa dito sa trabahoon, tuwa dito sa mga lamhunon, tuwa dito sa mga bills, tuwa dito sa mga utang. Pero nakadiri sulod simbahan. Oh. Do you think nakahatag ang special time para sa Ginoo? Present to ang imong body diri sa church, pero absent ang imong heart o ang imong hunahuna. Absent ang imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. And do you think naghatag na ka og special time sa Ginoo alone diya sa Ginoo? No. Because ang gusto sa Ginoo wala kay lain gihunahuna. Wala kay lain gitan-aw, wala kay lain gilantaw sa imong hunahuna, wala kay lain gikuri-kuri, gibuhat, kung dili, nagpuyo lang ka da, either naghapak ka, nagtindog ka, nagpungko ka, naglingkod ka, nga nagpasalamat, nagdaig, nagampo sa Ginoo, mityabaw ba ka, mihilak ba ka, kanang alone with God. Kanang lami kanang inana. Manisa ang meeting place. Mani ang purpose. Ha? A special time alone with the Lord where you can breath. Ha? Get aligned and reconnected with His heart. Gusto ka na ay reconnection pagbalik? Di ba nasgutan ako ni last Sunday na gusto ka nga dapat mo reconnect ka pagbalik sa Ginoo? Reconnection diya sa Ginoo. So kini, dapat doon na kay special alone time with the Lord. Na diin, diha ka mo ginhawa para sa Ginoo and get aligned, reconnected with His heart. Kay basin og nalayo ka, nabugnaw ka, naluya ka. I'm not saying atong mga tao na nagasimba, atog simbahan, tungod kay, pwede man ka nga mahimong disconnected sa Ginoo, bisan naa ka diri sa simbahan. Kanunin ako ning ginabalik-balik na example. Pwede ka diri sa simbahan, pero disconnected ka sa Ginoo. Connected ka diri sa church pero disconnected ka sa Ginoo, just like an electric fan, anang wall fan nato, aning mga instrument nato, naa sila diri sa church. Pero kung kana sila disconnected sa source sa power, sa kuryente, wala na pulos. Naa sila diri sa church, present sila sa church, pero wala na mga pulos. Disconnected sila sa power, kung disconnected sila sa power. The same po na sa atua. Pwede ta diri sa church, pero pwede na tang palamuti diri sa simbahan kung disconnected ta sa Ginoo. Manang dili gid ta magsalig nga, gasimba ko, then connected na ka sa Ginoo. Ikaw mismo nasayad, ana, kung duol ba ka sa Ginoo o layo ba ka sa Ginoo. Kay basin unya og
Na-use na lang nato bitaw nga mosimba ta kay aron kay para mapakita nga Christian ka. Dili man na sa problema nga mapakita nimo nga Christian ka. Sa mga tao tingali mapakita nimo na born again ka. Pero ang pinaka-concern dara is personal nimo nga connection sa Ginoo. Kung connected pa ba ka sa Ginoo or connected na lang ka sa church pero disconnected sa Ginoo. Mana dapat masabtan nimo na ang the best, labing importante nga bahin sa imong pagka-Kristohanon is konektado ka sa Ginoo. Kaya aron dili ka murag display. Aron dili lang ka murag palamuti. Dili lang ka murag kanang kana bitang ginatawag na mga maanindot na talan-aon diha sulod sa iglesia. Sundili galamiton ka, ga-function ka because connected ka sa source of power. Now, be renewed and where you can voice out to Him. Ano pinakanindot pag nakakay kanang special alone time with the Lord? You can cry. Pwede kang muhilak, mutiyabaw, mubakho. Nakanabang murag kag naang, murag imagine mo naang Ginoo sa imong atubangan na pwede nimo sang gakson, hilakan, magtiyabaw ka diha sa iyaha. Para doon na kay ma-renewed ang imong heart, ma-refresh, mapag-o, mausab ang imong heart nimo. Magkalayo ka pagbalik. Tingali, palong-palong ang imong suga. Balo ka ng palong-palong nga suga. Sa bukid sa una, kay wala man mi kuryente sa balay, dili raman ko sa syudad nakabaton og kuryente. Pero sa syudad, sa bukid, elementary pa, maintainer lang gid mi og kanang suga nga digas. Lampara ba tawag ana ninyo? Unsa man ang lampara katong gagmay? Ang muron katong dagko nga lapad. Basta kaya mo kanang grapa sa garapon sa alamang, tangan na sa gas, maglukot kag pabilo, gamay nga cloth, nya basuon nimo gas, sindihan nimo, na kay suga sa imong balay. Pagka na gani mo hinay nagsiga, hinay na magsiga, magsulat mi sa una, dool kay suga. Ana. Pero na-master na namo ang sinulatan ug ang kuan bisag hanap-hanap tungod kay naanad among mga mata. And then pagka na gani mo hinay nagkagamay pasabot ana hurot na iyang gas. Gamay na lang ang iyang gas. Kinahanglan nimong mupalit og gas o kung naka-stock, tubilan nimo og gas para mo siga sa pagbalik. The same po na sa itong spiritual life. Kung ga-off, kung gahinay-hinay na ang imuhang kahayag or ang imong kadasig, kalayo, murag kapalungon na ang imong kalayo sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan kang tubilan. And the only way na para musika ka pagbalik, you have to reconnect to God. And renewed your heart. Pwede kang mutiyabaw sa Ginoo, pwede kang muhilak sa Ginoo, pwede nimong isugid ang tanan diya sa Ginoo, ang tanan nimo nga mga kaluyahon sa kinabuhi para ma-renew ka, para musiga ka pagbalik. Whatever na mga kahiubos, mga hinanakit, isulti nimo diya sa Ginoo. Mas maayon sa Ginoo nimo isulti kaysa isulti nimo sa imong katapad nimo kay maabot na ito Pikas barangay. Ha? Na kung kay mga hinanakit, mga kahiubos, mas maayong isulti na sa Ginoo. Believe me. Pag ang Ginoo gani imong sultihan, di gina may balaan sa tao. Kaya nga naman, di man gid mo bulgar ang Ginoo og sekreto. Ang Ginoo dili niya ibulgar ang imong sekreto, kundi iyaha ka ng tabangan para mahil ang dapat mahil. Matabangan ka sa kuno man ang imong mga struggles na mahihinungdan sa imuhang kaluya. Nguna nga mas maayong isulti sa imo sa Ginoo kaysa isulti nimo sa imong katapan. It is personal. Unsa daw ang tent meeting? Have alone time with God. It is personal. Kung yung tag-personal, nag-inusara. Ikaw nag-decide, dili si pastor, dili imong asawa, dili imong bana, kundi ikaw mismo nag-decide para sa imong kagalingon na mo balik sa Ginoo, maghatag og time sa Ginoo, reconnect with God and be renewed diha sa Ginoo. Mabitaw nang nindot gyud ang kanang simbahan na abli kanunay para ikaw nga or si bisan kinsa na kanang gusto og kanang bitong alone time with God, matulan siya sa simbahan, mag-pray siya sa Ginoo. Siya lang dito,
Not necessarily nga mato ka simbahan adlaw Domingo kay para maka-pray ka. Pwede ka mo atog Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kanang mingaw ang simbahan, wala si pastor, wala yung mga bata, wala yung asawa, urbana, ikaw lang ug ang Ginoo, then you can cry. Pwede ka maadto dito sa ubos, pa-aircon ka dito Dito ka tiyabaw sa Ginoo. Pwede na. Balag magbayad tag aircon, basta kay ma-renewed lang ka. Basta kay madasig lang ka, magkalayo lang ka pagbalik sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Have time with the Lord. Ikaduha, Jesus is the rock on which we stand. Kining tent meeting, this is a tent meeting na kinahanglan natong mubarog kita o mubarog kita diha kang Kristo. In verse 19 to 23, atong basahon. Verse 19 and 20 to 23, ingon pa, ug siya mingon, akong pagion ang tanan nakong kaayo diha sa imong atubangan, ug ipadayag nako diha sa imong atubangan ang akong ngalan, Yahweh. Ug ako magpaunguron, puanguron niatong buot nakong hatagan ug puangod ug magpakita ako og kaluoy niatong buot nakong kaluy-an. Sa miingon, apan dili ikaw makakita sa akong naong, kay ang tao dili mahimong makakita kanako og mabuhi. Ug ang Ginoo miingon, tan-awa, adunay dapit duol kanako, diin magtindog ikaw sa ibabaw sa bato. Og samtang ang akong himaya mulabay, ibutang ko ikaw sa usa ka liki sa bato, og tabunan ko ikaw sa akong kamot, hangtod nga mosaylo ako. Unya, kuhaon na kong akong kamot, og ikaw makakita sa akong likod, apan akong naong dili makita. Kung mingon tagbubarog kita, ibabaw sa bato si Jesus ang atong gikinahanglan. You need the Lord Jesus Christ aron ka makabarog nga lik-on, ingon nga usa ka Kristohanon. Barog ibabaw sa bato. Ingon pa, we are safe in Jesus. Kung kita mubarog, mutago, diha ibabaw sa bato, kita safe ug wala gayoy bisan unsa nga mudangat ngani kanato. It is wise to build your steps and life on Jesus and His words. Mao na importante. It is wise nga imong tukuron ang imong kinabuhi diha kang Kristo ug sa iyang mga pulong para ikaw makabarog nga lig-on ug magpabilin ka diha kaniya. We have seen His face and believed. We have believed and seen His face. Importante na ikaw musalig, mutuo kang Ginoong Hesukristo. Ikatulo, ask God for mercy, compassion, and grace. Diya sa tent making, you can ask God for mercy, compassion, and grace. Maunang maghimo kita o sa ka lugar, tent meeting, para sa paghangyo sa Ginoo. Because God is merciful, full of compassion, and He is graceful. Grabe ang atong Ginoo. Pwede ta makakaplag kaniyang kaluoy. In verse 19, atong basahon, ingon pa dariya, ug siya mingon, akong pagion ang tanan nakong kaayo diha sa imong atubangan, ug ipadayag nako diha sa imong atubangan ang akong ngalan, Yahweh, ug ako magmapuanguron niadtong buot nakong hatagan ug puangod, ug magpakita ako og kaluoy niadtong buot nakong kaluy-an. Munang mudangop kita sa Ginoo kay ang Ginoo nato full of grace, merciful, full of compassion. Munang kinahanglan nato gayud ang pagduol sa Ginoo. Mo ni ang ato ang tent meeting. Mangayo ta sa Ginoo. Ingon ang Lamentation 3:23 o 22 and 23, the Lord's unfailing love and mercy still continue. So dili pa ulahi ang tanan. Kung gusto ka nga mga magmadasigon pagbalik, hinumdumi na ang gugma sa Ginoo dili gayod mupakyas og ang iyang kaluoy pagpadayon. Fresh as the morning, as sure as the sunrise. Isa may nag-ingon ani, si Prophet Jeremiah, the weeping prophet. Nakasinati siya og hilabihan na persecution sa kinabuhi. That's why itawag siya og the weeping prophet kay sigilan siya og tiyabaw siguro. Siga sa hilak tungod sa mga kasakit ngayang nasinati. Mo na hinungdan nga naisulat ang Book of Lamentation. Sa Bisaya pa sa Book of Lamentation is pagbangutan. Anong gitaytilan man kahanig pagbangutan? Tungod kay si Jeremiah, puro pagbangutan ang iyang nasinati. Puro kasakit.
ang iyang nasinati sa iyang pagkapropita. Pero luyo man sa iyahang pagbangutan, ingon niya sa chapter 20 o sa chapter 3 verses 22 and 23, ingon niya, the Lord's unfailing love and mercy still continue. How come nga ang usa ka tao puro pagbagutan ang iyang nasinati, puro kasakit yang nasinati, pero ngano nakaingon man siya nga ang gugma sa Ginoo dili gayud mapakyas ug ang iyang kaluoy nagpadayon. Ako nakasulti man siya ana nga puro man pagbangutan ang iyang gibati. Ingon pag-ani sa dariya, fresh as the morning, as sure as the sunrise. Bag-o kini sama sa sayong kabuntagon, sama sa pagsubang adlaw-adlaw o sama sa pagsubang sa adlaw. Can you imagine? Ang usa ka tawo nga naga-suffer, ang usa ka tawo nga puro pagbangutan yang kinabuhi, nakaingon siya nga ang gugma sa Ginoo dili mo pakyas, ang iyang kaluoy magpadayon, bag-o kini matag buntag sama sa pagsubang sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. See? So kung nakay panahon diha sa Ginoo nga ihatag, masinati nimo ni. Bisan panahon sa imo, bisan nakay problema, nakay balatian, kawaladon, kalisod sa kinabuhi, daghang kag mga kaluyahon sa kinabuhi, tingali. Pero kung naa kay special time, alone time with the Lord, baka ingon ka nga God is full of grace, He is merciful, and His love is unfailing. Baka ingon ka tungod kay lahi ang imong nasinati sa diha nga naa kay connection sa Ginoo. Lahi ang imong ma-feel sa diha nga ma-renewed ang imong heart diha sa Ginoo. Na maayo gid ang Ginoo bisan wala kay bugas. Na maayo gid ang Ginoo bisan wala kay kwarta. Na maayo gid ang Ginoo bisan naa kay balatian. Na maayo gid ang Ginoo bisan daghang kag bayronon. Kay mo ni ang nasinati ni Jeremiah. Ang taliwala sa iyahang kasakit na nasinati niya tungod lamang sa pag-alagad ug pagsunod sa sugo sa Ginoo. Taliwala man sa maong kasakit, mingon pagid siya nga ang gugma sa Ginoo dili mapakyas. God's mercies are new each day. Ang kaluoy sa Ginoo at bag-o kini matag adlaw. Lahi ugma, lahi sunod ugma, lahi sunod semana, every day. Kanunay bag-o ang pagkamaluluyon sa Ginoo. In 2 Corinthians chapter 2 verse 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sa verse 9, ingon niya, apan siya mingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom gihingpit diha sa kaluyahon. Sa ingon ni ana, labaw nakong kalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kaluyahon. Aron ang gahom ni Kristo mulandong ngani kanako. Kaysa isulti ani si Pablo. Kalipay niya nga anaa say kaluyahon, kay diha daw sa kaluyahon matud pa niya mulandong. Ingon pa niya, ang gahom ni Kristo, mulandong diha kaniya. Wala ka masayod na panahon sa imong kaluyahon, dool ang Ginoo sa imo ha. Manang ayaw pagunahuna nga sa diha nga daghang kag kaluyahon sa kinabuhi, mga discouragement sa kinabuhi, kay mayon ka gibiyaan naman siguro ko sa Ginoo, layo naman siguro ko sa Ginoo or layo naman ang Ginoo sa kuha. Inumdumi si Pablo miingon siya nga mas maayo nga ana ako sa kaluyahon. Kay ang gahom sa Ginoo mahingpit ngani kanako. His grace is sufficient for us. Igo na ang grasya sa Ginoo. And lastly, ask for God's presence to go with us. Ask for God's presence to go with you. In verse 3 down to 6, atuang basahon sa chapter 33, ingon pa niya sa verse 3 to 6, ingon pa diriya, lakaw ngadto sa yuta, diin nag-agas ang gatas ug dugos. Apan ako dili motungas uban kaninyo, kay tingali unya ug puuhon ko kamo diha sa dalan kay kamo katawhan nga tikig ug liog. Sa diha nga ang katawhan nakadungog niining dautan nga balita. Nagsubo sila ug walay bisan usa nga nagsulob sa iyang mga alahas. Kay ang Ginoo miingon kang Moises,
sultihi ang katawhan sa Israel. Kamo katawhan nga tikig og liog. Kon sa makadiyot mutungas ako uban kaninyo, puuhon ko gayod kamo. Busa karon tangtanga ang inyong mga alahas gikan kaninyo, aron ako mahibalo sa akong buhaton kaninyo. Busa ang katawhan sa Israel nanangtang sa ilang mga alahas sukad sa bukid sa Horeb. Sabi pasabot ani. Anong nagtikig ang ilang liog? Pasabot sa tikig sa liog, murag kasi nakatesting ristipnik. Oh. Di ba sakit kayo ilingi? Kung mulingi ka, dala lawas. Ano? Kay, kung yan, ano yung pati masakita. So, man kung mulingi ka, dala lawas. Ha? Stiff neck. Kini na mga Israelites, mura silag mga gipang stiff neck. Kay, tikig man silag liog. Tikig ug liog, but pasabot ana, wala sila galingi. O ang ilang hinungdan ni ini, mao ang ilang alahas. So, sa may buot, pasabot ni ini nga pulong. Naningon man ang Ginoo nga, dili ko mutungas, tungas kamo, pero dili ko mukuyog kaninyo, kay basig puuhon ko kamo. Basig mga matay sila tanan kung muuban ang Ginoo, pero ingon ni Moses, go with us. Ask God, ingon pa niya, ask God's presence to go with us. Kung gusto ka, mukuyog ang Ginoo sa imuha, tangtanga ang alahas diha sa imong liog, gamay hinungdan sa imuhang pagkatikig sa liog. Dili literal nga alahas, kaya basin wala mo'y alahas. Ha? But, ipasabot sa pulong sa Ginoo, unsa man na mga alahas na gipasabot, mao kining mga butang nga nahimong nakapatikig sa imong liog, nga dili ka na mubalik sa Ginoo, nga dili ka na gani makalhimo sa paglingi sa Ginoo, kay mitikig na ang imong liog. Unsa man ka na. Either kiniba imong trabaho, wala na kay panahon sa pag-alagad sa Ginoo, kay nitikig na ang imong liog tungod sa imong trabaho. Dili tungod kay gikapoy ka sa pagpanarbaho, kundi dili tungod kay wala na kay panahon diha sa Ginoo. Unsa pa hinungdan? Basin ka ng imuhang mga kalihukan diha sa balay, nahimo ng babag nga dili ka na mulingi sa Ginoo. Unsa pa gyud? Basin ka ng imong kwarta, mao'y nakapatikig sa imong liog, anong dili nakamulingi pagbalik sa Ginoo, kay kwartahan naman ka. Basig miingon ka, daghan naman ko kwarta. Unsa pa may alagaran ako sa Ginoo, nga wa naman ko'y pangayoon sa iyaha, daghan naman ko kwarta. Basig mo na'y nakapatikig sa imong liog. Anong di ka nakaalagad sa Ginoo. O kaha, basig ka na pod ang imong kawaladon, nga dili ka na makaalagad sa Ginoo. Tikig na ang imong liog. Ano man? Tungod sa imong kawaladon, maingon na ka, di na ko mangalagad sa Ginoo. Kay mao mangyapon, pobre kaayo ko. Naglisod akong pamuyo. Ha? Di nakakalagad sa Ginoo, kay nasubra po ang imong kakabos o kalisod sa kinabuhi. Manang, dapat balanse. Ha? Dapat balanse. Kay kung daghan po kwarta, di po kakaalagad sa Ginoo, kay wala naman kay pangayoon sa Ginoo. Kung wala po kay kwarta o lisod po kay pamuyo, di po ka mangalagad sa Ginoo, kay nagtuo ka, nagibiyaan ka sa Ginoo. Mawagin mo tabang imong Ginoo. Mayingon ka nga, di na lang kung mga lagad, kaya mo ko tabangi sa Ginoo. O kahabasan ang hinungdan, nga mitikig ang imong liog, kay kanang imuhang mga personal na mga pinuhatan. Either dayag o tinago na mga buhat, nga nahimong babag, nga hindi na kamualagad sa Ginoo. Either bisyo, kahilayan, o sa bana na mga kalihukan, na nakapahilayo kanimo sa Ginoo, bayon ka, maulaw naman kung mga lagad sa Ginoo. Basig mo unay nakapatikig sa imong liog, igsuon, ayaw og lakaw hangtod nga dili mo kuyog ang Ginoo sa imuha. Ayaw og lakaw. Si Moses di siya mo lakaw, ingon niya, go with us, kuyogi mi Ginoo. Baton sa ingon ang Ginoo. Sa kumukuyog ko sa imuha, basig mga matay mong tanan. Mana ingon si Moses, hubuan ninyo inyong mga alahas. Kay tingali, nakita sa Ginoo nga ang ilang mga alahas mo'y hinungdan nga nitikig ang ilang liog. Wala na sila'y panahon sa Ginoo. Gusto sila nga ubanan sa Ginoo, pero wala sila'y panahon sa Ginoo. Muna ta, usahay. Gusto tag panalangin, pero wala tay panahon sa Ginoo. Gusto ta nga ayuhon ta sa atong sakit, pero wala tay panahon sa Ginoo. Gusto ta nga tabangan ta sa atong kalisod, pero wala tay panahon sa Ginoo. Gusto ta nga tubagon ta sa atong mapag-ampo, pero wala tay panahon sa Ginoo. Muna gingon ni Moses sa Ginoo, go with us. Pero ingon ang Ginoo, dili ko mukuyog. Kay basig mga matay lang mong tanan. Kay tikig ang inyong mga liog.
Wala sila'y panahon sa Ginoo. Gusto lang nila nga ubanan sila sa Ginoo. Pero wala sila'y panahon sa Ginoo. Ano ingon si Moses, hubuan ninyo na inyong mga alahas. Kay para muuban ang Ginoo. Gusto ka mukuyog ang Ginoo sa imuha? Tangtanga ang mga babag nga mo'y hinungdan nga nakapatikig sa imong liog. Mga babag diya sa imong kinabuhi. Sama sa akong gingon ganina. Either trabaho, either bisyo, either kalisod, either kadato nimo kadaghan sa imong kwarta, either negosyo. Kung kanang tanan o kanang mga butanga, maunay hinungdan nganong dili ka ubanan sa Ginoo, mas maayo pang hukason nimo na siya. Kay kung di na nimo hukason, basin og dili ka kaluy-an sa Ginoo. Imagine nimo, ingon ang Ginoo, kamulay saka, dili ko mukuyog kay kung mukuyog ko ninyo, mga matay mong tanan. So abi nimo og panalanginan ka sa Ginoo? Dili. Dili ka makaangkon og panalangin sa Ginoo hangtod nga dili nimo hukason ang mga babag nganong mitikig ang imong liog. Buot pasabot nganong wala ka na mulingi sa Ginoo. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Ingon ang pulong sa Ginoo, the destination matters the most, but it is the journey that gives value to it. Sundugon nato si Moses. Ingon si Moses sa Ginoo, if you do not go with us, don't make us leave this place. Kung dili ka, mukuyog ka na mo. Ayaw mi tuguti. Mamulakaw mi, o mubiya mi, nini nga dapit. Busa, mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Have an alone time with God. Tagahaig yun o alone time ang Ginoo. Bugtong panahon. Panahon lang yun para sa Ginoo. Layo sa kabisi sa kalibutan. And stand on our solid rock nga mao si Jesus Christ. Barog, pabilin diha kang Ginoong Hesukristo nga mao ang lig-on nato nga patukuranan o bato nga patukuranan. And ask God's mercy, compassion, and grace. Because God is full of mercy. He is compassionate, or full of compassion. And He is very graceful. And ask God's presence to go with you. Do not go hantod nga dili mo kuyog ang Ginoo sa imuha. Go with the Lord. Ask the Lord's presence to go with you. In Exodus 33:14, ingon pa, the Lord said, I will go with you and I will give you victory. Gusto ka og madaogon nga kinabuhi? Ayaw biyae ang Ginoo. O ayaw pud biya kung dili mo kuyog ang Ginoo. Siguraduha na mulakaw ka nga mag-uban ang Ginoo para ikaw makaangkon og kadaugan niining kinabuhian. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong mensahe alang kanamo nitagdaa sa kabuntagon nga nagahisgot may tungod sa the tent of meeting Ginoo. Kinahanglan mi adunay gid may alone time diha kanimo Ginoo. Adiin aduna mi reconnection na mahimo, renewed kung dapat adunay i-renew diri sa mong kinabuhi. Diha mi makipagsandurot ginang kanimo, munduol gid ginang kanimo Ginoo. Ikaw gid mag-bless niya itong mga pulungan na kato Ginoo mulatid sa amuang mga kasing-kasing, sa mga kasing-kasing sa imong mga katawhan. Na diin mo kini ang musantop silang unahuna o diha sa ila sa kasing-kasing Ginoo, samtang sila galawig din kinabuhi ang Ginoo. Ayaw itugot na mulakaw sila nga ikaw dili makauban kanila. Go with them Ginoo. Kung kinahanglan nga adunay laksiyon diha sa ilang kinabuhi o sa amuang kinabuhi, tabangan nimo kami kaamong malaksi kini Ginoo. Kung mauman kini ang hinungdan, na dili na may makalingi pa diha kanimo Ginoo. Manalangin niya among pagpamauli, ang pingi among kinabuhi diha sa dalan, ang tuna sa among pag-abot sa among panimalay. O ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang pakig-ambit ug ang kalinaw makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan.